हाँ बहुत छुरी के माफी दिखा Wala. Tinanong yun eh. Di alam ko. Wala daw. Babe malo. Hindi ah. Diyan kasi ano eh. Sino? Dado na. Formal Sa yung factory. Sa factory si Foreman. Kasi hindi nagsara no close oh. Diyan pa si Foreman. Okay na. Seatbelt. safety belt. Why warning? Rakip only. Only driver. Ah, maujud oh. Mawawala din yan. Yan maya mawawala din yan. Good. Nasi walang sabitan. Ha? Walang sabitan. Parang naka-live to eh. Sabitan dun sa ano. Kada Friday. Hindi pa naman to eh. Yung kay Foreman yung bibilang ko. Yung sasakyan ni Foreman. Ayaw. Papalitan mo rin yun. Maliit. Maliit na sasakyan? Oh, ganito rin. Ah, dahil mau... Uwi kami. Alis kami. Ganito rin yan. Pag umalis siya, papalitan mo. Na-warning to. Buto yun. Ha? Na-warning. Baka naka-ano ba to? Mamaya. Yung pala eh. Hindi mo pala pinaba. Dalawa? Oo. Yun naman ako. Hindi nakasagad. Gando बहुत छुरी के only escalator मालूम. Hindi. Hindi nakasagad. Hindi nakasagad Sa po ba? neutral, sa D. Baka doon yun nagpipigil. Try mo sa D. Hindi, dito. Hindi nga, yung kahapon, ganyan din eh. Nakaangat eh. Handbrake Oo. माफी दो. Ano ba? Sinagad. Try mo sa drive. Tapos pirilin mo kung patirin. Dirit na. Ayaw. Dirit. Okay na. Ha? Ano nga lang yan siya? Higit. Ganun nga lang. Tingin? Ang bagal oh. Lock. Sandaan na yan. Yan, ayun na, mabilis ah. Bilis na. Mas mabilis pagka naka-dos. Hindi ako mabilis. Driver गाड़ी driver. Ay! Speed limit 100. Bilis na. Bagal. Mas mabilis pag naka-segunda. Maingay. Maingay lang. Okay. Handbrake माफी दो. Driver गाड़ी. Matagal na ano kasi naka-drive. Matagal marangkada. Ayaw ah, ayaw ah. रेसी माफी ड्राइवर बट मालूम. Only मालूम है इसके रेसिंग एंड Racing to racing. रेस एंड ब्रेक मालूम. Malum Roger? Ay, slip. Maghuli ka dyan pag may camera.